लेते हो कोई और चीज़, यानी जो 2 इंच की चीज़। आज़ाद साहब, जो तानवी साहब ने लिखा है कि ज़ेर नाफ़ तवीज़ लटकाए, तो ज़ेर नाफ़ से मुराद क्या है? ज़ेर नाफ़ तो तकरीबन फुट बाई फुट जगह है, बच्चेदानी है औरत का, पेट का पूरा हिस्सा, आधा पेट ज़ेर नाफ़ है, आधा पेट फ़ौक़ नाफ़ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका इतराज़ ये है कि पेट पे यानी बच्चेदानी पे तवीज़ लटकाना, इस पे आपको इतराज़ है? या आप ज़ेर नाफ़ से मुराद लेते हो कोई और चीज़, यानी जो 2 इंच की चीज़ है, फ़र्ज? तो आप एक बालिश जगह को छोड़ के नीचे क्यों छलांग लगा देते हो? अगर ज़ेर नाफ़ से मुराद आपका फ़र्ज हो, तो ये तो आपकी गलतफ़हमी है। आपको हर जगह फ़र्ज क्यों नज़र आता है? 2-3 बालिश जगह छोड़ के आपका मकसद अगर फ़र्ज, वो फ़र्ज पे तो लटकाना जायज़ नहीं है, इनको फ़र्ज है। अगर फ़र्ज से ऊपर ज़ेर नाफ़ जो पेट का हिस्सा है, बच्चेदानी, इस पे तवीज़ लटकाने पे आपको क्या इश्काल है, ये बता दें। अगर आप कहते हैं कि ज़ेर नाफ़ से मुराद फ़र्ज है, तो पंजाब में तो होगा, पठान में तो ऐसे नहीं है। अगर आप पंजाब में ऐसी औरतें दिखाएँ कि ज़ेर नाफ़ से उसका ये वाला मामला शुरू होता है तकरीबन नीचे तक, तो पंजाब में होगा, पठानों में तो ये नहीं है। हमने तो देखा ज़ेर नाफ़ पेट होता है। इस पर मेरे 2 सवाल हैं। इस पर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि औरत जब नापाक हो तो उसकी जिस्म कुरान बांधना बिल्कुल दुरुस्त है, यानी आपका ये फतवा है। नापाक हो और उससे जनाब उसके अयाम मखसूसा हो तो उस पर कुरान बांधा जाए, जिस्म में कोई मसला नहीं। पहला तो ये आपने साबित किया, यानी यही बात समझाऊँ मैं। दूसरी बात, ये कौन सी हदीस, ये रसूलुल्लाह ने कहा है, ये सहाबा ने कहा है, ये ताबीन ने कहा है, मुझे वो दलील दे कुरान से। आप तो कहते हैं बाबू को नहीं माना ना, तो आप मुझे हदीस, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन किसी से ये हवाला दिखा दें। सबसे पहले ये शहज़ाद साहब, अगर आप आलिम होते, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, आपकी जगह कोई आलिम होता तो ये इश्काल ना उठाता, क्योंकि तवीज़ ग़िलाफ़ के अंदर होता है। ग़िलाफ़ के अंदर हो तो हैज़ औरत और बेवज़ू उसको हाथ लगाया जा सकता है, कोई भी हिस्सा हो बदन का, उसके साथ अगर टच हो जाए तो कोई मज़ाक़ नहीं, कोई गुनाह नहीं। ना कुरान के खिलाफ़ है, ना हदीस के खिलाफ़ है, ना फ़िक़्ह, आपने जवाब नहीं दिया। दूसरी बात ये है कि कल मैंने आपको कहा था कि जो मौदूदी साहब की जो इबारत, सबसे पहले ये शहज़ाद साहब, अगर आप आलिम होते, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, आपकी जगह कोई आलिम होता तो ये इश्काल ना उठाता, क्योंकि तवीज़ ग़िलाफ़ के अंदर होता है। ग़िलाफ़ के अंदर हो तो हैज़ औरत और बेवज़ू उसको हाथ लगाया जा सकता है, कोई भी हिस्सा हो बदन का, उसके साथ अगर टच हो जाए तो कोई मज़ाक़ नहीं, कोई गुनाह नहीं। एक तो दो क्लिप हो गए और फिर वो कट्टा खोल दिया, उसका जवाब कल हो चुका है। जनाब पहले इसको तहरीर को पढ़े। इधर लिखा है कागजों पर लिखें, तावीज़ का नाम नहीं लिखा, कागजों पर लिखकर, यानी गुलाफ के अंदर कुरान लगा के बिस्तर पर बांधे। मैंने आपसे पूछा ये वजीफा किस हदीस में लिखा है, किस ताबीन, किसी ताबीन ने लिखा है, तबा ताबीन ने लिखा है, आइमा अरबा ने लिखा है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, कुरान में, कुरान की किसी तफसीर में लिखा है, किसी मुफस्सिर ने लिखा है, किसी मुहद्दिस ने लिखा है, आइमा अरबा से किसी ने लिखा है, भाई वो बताओ। दूसरा, आप झूठ बोल रहे हैं, इसमें गुलाफ में तवीज़ होता है, वो होता है, ये गुलाफ खिलाफ को नहीं, उन्होंने कहा पर्चे पर लिखकर पढ़ लो, पर्चे पर लिखकर, एक पर्चा पीछे बंदो, एक पर्चा आगे बंदो, एक ज़ेर नाफ़ बंदो। ये ज़ेर नाफ़ लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है मैं उतना ही पढ़ रहा हूँ, और बाकी लोगों को सारी समझ आ गई क्या लिखा हुआ है। बात जो कर रहे हैं वो करें। आप मुझे कुरान दिखाएं, कुरान की किसी मुफस्सिर का कौल दिखाएं, किसी मुहद्दिस का कौल दिखाएं, ठीक हो गया। और तीसरा, आप तबा ताबीन, यानी दो ये हो गए, ताबीन, तबा ताबीन, आइमा अरबा, किसी का कौल दिखा दे, वरना मान जाए कि इसने मन गढ़ंत अशरफ थानवी ने ये तौहीन की है कुरान की। कागज पे लिखा हुआ, चाहे गुलाफ के अंदर हो, कौन सी ऐसी क़यामत आई है कि ये तवीज़ मन गढ़ंत अपने पल्ले से लेके कुरान और सुन्नत की तौहीन कर रहा है? शर्म भी नहीं आती आप लोगों को कि कुरान फ़िक़्ह का नहीं आता, और फ़िक़्ह का पता होता तो फिर इस हालत में जनाब वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिही रुसूल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। ये किस जगह, किस मुफस्सिर ने लिखा है कि ये जनाब इस काम के लिए लिखा है? रसूलुल्लाह ने लिखा है। आपको शर्म भी नहीं आती? एक घटिया और गुस्ताखी वाली जनाब बात की आप वकालत कर रहे हैं, फ़क़ीह बने हुए हैं, सैयद मदूदी का इस्लाम साबित कर रहे हो, अपने बाबू का इस्लाम साबित करो। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। बाकी सूद वाले मामले में मैं पूरी बात कर चुका हूं, वो तुम्हें नींद भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। इस पे बात करो। जिस दिन तुमने तीसरी लाइन पढ़ ली ना, कमालैन की तीसरी लाइन ऊपर की, उस दिन बात करना। तवीज़ भाईजान इश्काल किया है आपको, तवीज़ नाजायज़ है। ये कुरान पाक का वो जो कलाम लिख के तवीज़ लटकाना, ये तो हदीस से साबित है, तो फिर इस पे बात करते पहले। मैं सही हदीस पेश कर सकता हूँ कि तवीज़ लटकाना और तवीज़ करना कुरान आयत से वो तो जायज़ है। आपके इश्काल का तो अभी ये आप कर रहे हैं कि ये तवीज़ इसलिए ना कुरान पाक की आयत इसलिए है, तो बतौर शिफा तवीज़ लटकाना तो जायज़ है। दूसरा इश्काल आपका ये है कि ये पर्चों पे लिख देता है, तो हम तवीज़ पहले पर्चों पे लिख देते हैं, फिर किसी को कहते हैं कि गले में लटकाए, तो वो जाके बंद कर देता है। इस तरह तो कोई नहीं लटकाता है। पर्चे पे लिख के फिर हम दे देते हैं, फिर वो उसको चमड़े में बंद कर देता है, ग़िलाफ़ में बंद करता है, कपड़े में फिर लटकाता है। बगैर ग़िलाफ़ के कोई नहीं लटकाता। अगर कोई लटकाता है तो मैं आपके साथ इत्तेफ़ाक करता हूँ कि हैज़ औरत है तो वो हाथ में कोई भी वज़ू नहीं लगा सकती, ठीक है। लेकिन इसका जवाब नहीं दिया आपने। जो शोशा बनाया था ज़ेर नाफ़ से मुराद आप कोई और चीज़ ले रहे थे, तो इसका जवाब दे कि पंजाब में आपने इस तरह कोई औरत दी की है कि ज़ेर नाफ़ उसका एक ही वज़ू होता है, वो बाकी हिस्सा यानी पेट नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक ही वज़ू होता है। आपने जो शोशा छोड़ा था, इसका जवाब दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि तू जो शोर और पहले उसको पढ़ ले। मेरा आप तीसरा, ये चौथा है, ठीक है, तुम्हारे 3 हो गए। मैंने तुम्हें बार बार कह रहा हूं, फिर कहता हूं, ये किसी मुहद्दिस ने लिखा है कि ये कुरान वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिही रुसूल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम, ये आयत पलीती की हालत में जब औरत नापाक हो, जब उसे नमाज भी माफ होती है, उस हालत में कागज पर लिखकर उसके पेट पर, उसकी पीठ पर ज़ेर नाफ बांधा जाए, उसे शिफा हो जाएगी। कागज इधर को नहीं लिखा हुआ, तवीज़ नहीं लिखा, पर्चे पर बांधा जाए। बांधा कैसे जाता है? रस्सी से बांध लेते हैं, कागज पर लिखकर रस्सी से बांध लेते हैं। कोई तवीज़, ये कागज नहीं लिखा, गुलाफ चला। तुम मुझे हदीस दिखा दो, कोई मुफस्सिर का कौल दिखा दो, किसी मुहद्दिस का कौल दिखा दो, ताबी या तबा ताबीन दिखा दो, आइमा अरबा दिखा दो, और किसी का कौल दिखा दो। बना के लटकाते हैं। अगर पंजाब में खान साहब, आपने, मैंने जो तहरीर लिखी वो तो शहजाद साहब की तहरीर के जवाब में लिखी थी, आपने क्यों डिलीट किया? उधर शहजाद साहब ने ऊपर लिखा था ना कि ये किस तरह गुस्ताखी है, बड़ी गुस्ताखी है कि कागज पे लिख के लटकाया। मैंने उसका जवाब दिया कि कागज पर लिख के तवीज़ बना के लटकाते हैं। अगर पंजाब में कोई इसी तरह सफ़ा लटकाता हो तो गलत है। मैंने उनका जवाब दिया उसकी तहरीर का, तो आपने उस क्या मैंने गलत जुमला नहीं लिखा, उसने तहरीर में सवाल किया, मैंने जवाब लिखा अदल से। अब मैं 5 क्लिप में एक मैंने क्वेश्चन किया, जो मुफ्ती साहब ये कहता है ये आलिम है, ये आलिम है, फिर कहता है शख्सियत परस्ती नहीं, शख्सियत परस्ती में नहीं जाना चाहिए, हदीस पे बात करते हैं। अल्लाह ने कुरान में क्या लिखा, ये सुना था ना इसका भाषण असर के वक्त। किसी मुहद्दिस ने ये नहीं लिखा, किसी मुफस्सिर ने ये नहीं लिखा, किसी हदीस में रसूलुल्लाह का इरशाद नहीं है, किसी ताबी का ये कौल नहीं है,
किसी सहाबी का ये कौल नहीं है, किसी तबा ताबई का ये कौल नहीं है, आइमा अरबा इमाम अबू हनीफा का ये कौल नहीं है, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल का कौल नहीं है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये कौल नहीं है। आप देखते जाएं, मुजद्दद अल फिसानी का ये कौल नहीं है, इमाम तैमिया का ये कौल नहीं है। किसी दुनिया भर सलफ सालिहीन में किसी ने नहीं लिखा। ये तौहीन है कुरान की। ये मनगढ़ंत अशरफ थानवी ने अपने पल्ले से तवीज निकाला और शरयन इसने कुरान की बिरमती की। 5 इसकी भी हो गए, 5 मेरे भी हो गए। अब ये जवाब जो दिया है वो आपका फैसला है। आप दिल पर हाथ रख के कहेंगे अशरफ थानवी ने सही लिखा है या गलत लिखा है। 5 नहीं हुई है मेरे, वो 4। ये मैं मोहम्मद खान साहब को जवाब दिया, वो क्लिप गिनती में नहीं आएगा। अगर आप इंसाफ नहीं करते तो फिर आगे किस तरह चलें? मैं इस क्लिप का जवाब दे रहा हूँ कि आपने ये साबित ना किया कि ये जो तानवी साहब ने इलाज बताया है कि पेट पे तवीज़ लटकाना, बच्चेदानी पे तवीज़ लटकाना, तानवी साहब ने कहा, आपने उसको गुस्ताखी कहा, नाजायज़ कहा। न कुरान पेश किया, न हदीस, न कोई फिक्र का कौल पेश किया, फिक्र का कौल ये नाजायज़ है। अगर नाजायज़ नहीं है, साबित है, कंधे पे लटकाना साबित है, जायज़ है, जिधर भी मर्जी हो साबित है। और अलबत्ता ज़रूरी है कि वो गिलाफ में हो, लेकिन तवीज़ जो भी हो कुरानी आयत वो सब लोग गिलाफ में रखते हैं। अगर कोई गिलाफ के बगैर लटकाए और उसका वज़ू न हो या हाइज़ औरत हो तो बिल्कुल नाजायज़ है। कुरान अच्छा, आज अब मैं तुम्हें आखिरी बात करूँ। अब मोहम्मद खान को तुमने वॉइस क्लिप में किया तो काउंट होगा। ये बार बार तुम्हें बता चुके हैं, फिर मैं भी मुखातिब करूंगा दरमियान में। अब समझ आ गई? अस्सलाम वालेकुम। हज़रत शहजाद साहब, मेरा सवाल ये है कि मौदूदी साहब ने अपने किताबों में सहाबा किराम पे, वो सहाबा किराम जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी आई, इनको ये अयीन शिकन कहते हैं। अयीन शिकन बागियों को कहते हैं। इन्होंने लिखा है कि ये अयीन शिकली है, अयीन के खिलाफ काम किया है। और इसमें उम्महातुल मोमिनीन अपनी जो रूहानी माँ है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनको भी उन्होंने माफ़ नहीं किया। किसने? मौदूदी साहब ने। ये भी कुरान और हदीस के खिलाफ है, क्योंकि कुरान ने मगफूर कहा है सहाबा किराम को और हदीसों से साबित है ये 3 सहाबा किराम जिनको इन्होंने अयीन शिकन कहा है, अयीन के खिलाफ वर्जी उसने कहा। उसने गलत उस्मान रज़ी अल्लाह का मुतालबा किया कि किसास का, ये उन्होंने गलत किया। इसका मतलब कि आज आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अशरा मुबश्शरा सहाबा तलहा और ज़ुबैर, उनकी अकल कमज़ोर थी, मौदूदी साहब की सही थी। तो आपने मुझे किसी तफसीर से नहीं दिखाना, कुरान और हदीस से दिखाना है कि ये 3 सहाबा किराम ने अयीन की खिलाफ वर्जी की थी, ये एक खलीफा के खिलाफ उठे थे। ये कुरान और हदीस से दिखाना है आपने। और इनका ये इक़दाम अयीन के खिलाफ था, अयीन शिकन थे, बागी थे। अयीन शिकन, अयीन के खिलाफ वर्जी तो बागी करते। तो ये जो इन्होंने ज़बान दराज़ी की है, इसका कुरान से हवाला पेश कीजिए। मैं तो कुरान से पेश करता हूँ कि अल्लाह ने इन लोगों को फरमा जी जनाब, बड़ी डींगे मारी इन्होंने, पता नहीं कुछ भी नहीं, और कह रहे हैं कि तीनों साहबा ठीक थे। पहले या तुम देवबंदियों के नुमाइंदा बन के आए थे, बात कहता है कि कुरान हदीस बनाना, लानत भेज दे देवबंदियों पे, बरात का इनकार कर दे कि मैं देवबंदियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं इंडिपेंडेंट करूंगा अपना, मैं उनसे मेरा बरात का इज़हार है। फिर कहना तुम देवबंदियों के नुमाइंदे बनकर आए हो, भूल क्यों जाते हो? अभी तुम्हें पता चला मेरे बाबू की बातें आएंगी। सैयद मदूदी के मुकाबले में ये किताब है नासबियत तहकीक के बेस में, मुहक्ककुल असर, मुहद्दिस जलील अब्दुल रशीद नुमानी, नाम पूछ ले कौन है और किस लेवल का है, किसका शागिर्द है। मैं टाइम ज़ाया नहीं करता। इसके सफ़ा नंबर 299 में लिखा हुआ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस बारे में वही किया जो एक खलीफा आदिल को करना चाहिए था। पिछला सफ़र भी मैं साथ लगा रहा हूँ, देख लेना। कादली ने उस्मान के कसास लेने की दावत दी क्योंकि इनमें से बहुत हज़रत अली के लश्कर में जा शामिल हुए थे। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह इनकी तरफ चले, फिर इन हज़रात ने कातलीन के बारे में मरासलत की। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इन लोगों के सब्र करने से इनकार किया और फरमाया वली दम की दावा कायम करने और खास कातिल के खिलाफ सबूत कायम करने के बाद किया जा सकता है। ज़ाहिर है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस बारे में वही किया जो एक खलीफा आदिल को करना चाहिए था। खलीफा आदिल को बिल्कुल खुद हज़रत उस्मान ने इसमें वही मरवान के बारे में ये किया, सुन ले। और हज़रत अली ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ये फरमाते, ये हाफिज़ इब्न नजर लिखते हैं कि जिस तरह दूसरे लोगों ने बैत, तुम भी बैत करो, मेरे पास कातिलों के बारे में दावा दायर करो, दावा दायर करो, मैं हक के मुताबिक फैसला करूंगा। ये हाफिज़ इब्न हजर ने लिखा है, लेकिन दूसरे साहबा ने नहीं माना, गलती हो गई। मासूम है, अहले सुन्नत का अकीदा ही नहीं है, ना देवबंदियों का अकीदा है। साहबा महफूज है ना मासूम है, ना महफूज है ना मासूम है, ये देवबंदियों का अकीदा है। जब मासूम नहीं है, महफूज नहीं है, तो गलती क्यों नहीं हो सकती? अजीब सा अकीदा तुमने बनाया हुआ है, ये तो अहले सुन्नत का अकीदा ही नहीं है। मासूमियत का अकीदा राज़ियों का है, अहले सुन्नत का नहीं है। तुम राज़ी बन जाओ ना, अहले सुन्नत ना बनो। अब तुम कल कहोगे हज़रत मिस्ता ने हज़रत आयशा पर इल्जाम लगाया था, उनको कोड़े मारे गए थे, क्यों मारे गए थे? गलत काम किया था। लेकिन नहीं नहीं, ये ठीक थे, बोलो हिम्मत करना, ठीक थे हैं। फिर जनाब इसी तरह हज़रत हसन ने इल्जाम लगाया था, ठीक किया था, नाउज़ बिल्लाह। यानी कोई बात करने वाली है। अगला सबब भी लगाता हूं, ये इसमें सही बुखारी की रवायत भी उन्होंने लिखी है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुंतज़िर थे कि औलिया उस्मान रज़ी अल्लाह इनसे यहां दावा दायर करें जब किसी शख्स के मुताल्लिक साबित हो जाए कि हज़रत उस्मान औलिया समझ आई। जनाब अहले सुन्नत के इमाम काज़ी अबू बकर बिन अल-अरबी रहमहुल्लाह अल-अवासिम मिन अल-क़वासिम, और ये व इन ताइफ़तान मिनल मुमिनीन इक़्तरू, इसकी ज़िमन में लिखते हैं बिल्कुल वाज़िह दो टोक कि जिन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम थे और जिसने भी इनके खिलाफ खरूज किया वो बागी है। तुम मौलाना मदूदी को भौंकने से पहले पहले इनको भौंक, फिर बात कर दिया वो बागी है। तुम मौलाना मदूदी को भौंकने, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम थे और जिसने भी इनके खिलाफ खरूज किया वो बागी है। तुम मौलाना मदूदी को भौंकने से पहले पहले इनको भौंक, फिर बात का है। ये अब्दुल रशीद नुमानी ने, और भी बहुत ज्यादा है, नुमानी का हवाला मैंने दिया, इसने बिल्कुल वाज़ह लिखा है, सफ़ा नंबर 228 है। लिहाजा उलमाए अहले इस्लाम में ये बात मुसलम है, जो अहले इस्लाम है ये यानी बकौल नुमानी के ये खबीस इस्लाम में नहीं है। ये खबीस जो कह रहा है ये इस्लाम में नहीं है, बल्कि जितने भी सैयद मदूदी के भौंकने वाले हैं ये खबीस सारी ही इससे फारिग है बकौल नुमानी के। और दलील शुरू से साबित है, ये साबित है अली रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम थे और जिसने भी इनके खिलाफ खरूज किया वो बागी था, इससे किताल वाजिब था, इससे किताल वाजिब था। लानत भेज इस पर। हर झूठ हम जब सब क्यों बोलते हैं? मैंने एक क्लिप किया, आपने उसका जवाब वॉइस में नहीं दिया ना। आप वॉइस में इबारत पढ़ो, जो अरबी इबारत आपने पेश की वो इबारत पढ़ो कि इस इबारत का ये मतलब है, ये कुरान है या हदीस है। जो इबारत आपने नकल की किताब का नाम लो, आपका वॉइस किधर है? आप सिर्फ और सिर्फ रसायल और अखबार भेजते हो, रसायल और अखबार न भेजो। मैंने जो सवाल उठाया है कि सहाबा किराम को बागी और जो कुछ लिखा है उन्होंने, अयीन शक्र वगैरह, अयीन शक्र तो बड़े बागी होते, वो बागी का तो कत्ल भी जायज़ है अशरा मुबश्शरा के खिलाफ।
میں پیش کر سکتا ہوں قرآن سے اور حدیث سے کہ صحابہ کرام اللہ کے قرآن کے مطابق چل رہے تھے، دونوں فریق قرآن کے کوئی خلاف نہ تھے، این شکل نہ تھے. تم پیش کرو کہ مودودی صاحب نے اس قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کیا یا اس حدیث سے صحیح حدیث سے استدلال کیا. تم کہتے کہ نعمانی سے نقل کیا ہے، فلانا سے نقل کیا ہے. اگر نقل کیا تو کتابی کیوں لکھی؟ پہلے سے تو یہ نعمانی کی کتاب تو موجود تھی. اگر نعمانی کے بعد یہ تو بعد میں لکھی ہے. اگر پہلی کتابوں سے نقل کیا تو موجود تھی کتاب، اس نے کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا ہے تاکہ شیعوں سے وہ مفاد حاصل کرے. شیعوں کی جو یہ بات ہے، یہ السلام علیکم گروپ والے جو بھائی ہے وہ سن لیجیے، وہ وائس نہیں نکال رہا ہے، اس کی آواز بند ہوگی. یہ آواز اس لیے نہیں نکال رہا کہ یہ عبارت نہیں پڑھ سکتا ہے، نہ اردو پڑھ سکتا ہے نہ عربی. انہوں نے کل سے ایج دی ہے، وہ پڑھتا نہیں. ابن حجر کے حوالے سے حوالہ بھی ابن حجر نے لکھا ہے کہ قلیل اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ ہے. معتزلہ کا اگر ہے تو قلیل اہل سنت کا بھی، وہ تو یہ چھوڑ دیتا ہے، یہودی کی طرح کچھ لے لیتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ پھر جو ہمارے تفسیر پیش کی اس کا غلط ترجمہ کیا، اردو کا غلط ترجمہ کر ابھی وائس نہیں کر رہا ہے. جتنے انہوں نے وہ حوالے بھیج دیے ہیں وہ پڑھتا نہیں. ابن حجر کے حوالے سے حوالہ بھی ابن حجر نے لکھا ہے کہ قلیل اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ ہے. معتزلہ کا اگر ہے تو قلیل اہل سنت کا بھی، وہ تو یہ چھوڑ دیتا ہے، یہودی کی طرح کچھ لے لیتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ان کو چاہیے کہ یہ جو عبارت پیش کرتا ہے اس کو پڑھ لے. وہ پڑھتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس نے جھوٹ پہ آزاد بھائی شاہ بس چلو آپ کی باری ہے، بس میں مان گیا آپ کی باری ہے، لیکن وائس کیجیے. کون سا اعتراض ہے؟ آزاد بھائی کو بتا دے محمد خان صاحب کہ وائس کیجیے، بس اعتراض پیش کیجیے. شاہ بس ٹائم پورا. پہلے میں اس پہ آخری کلپ کر لوں جو تم نے کہا تھا، یہ کیونکہ تم چپ ہو گئے تو لکھنے پہ آ گئے تو اس لیے میں چپ رہا، ورنہ آئندہ تین چار لکھنے اس کلپ کرنا ہے. اب یہ واضح طور پر یہ حسین مدنی کے خلیفہ ہیں، خارجی فتنہ جلد اول کے اوپر لکھتے ہیں بالکل واضح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کہ جمہور اہل سنت الجماعت باوجود حضرت علی اور ان کے گروہ کو ثواب پر سمجھتے ہیں. اس عمر بھی متفق ہے جنہوں نے اس جنگ کی وہ قابل مذمت نہیں بلکہ کہتے ہیں انہوں نے جہاد کیا جس میں ان سے خطا ہوئی. اور اہل سنت میں سے ایک لیل گروہ کا یہ مسئلہ بھی اکثر معتزلہ بھی کہتے ہیں دونوں گروہ ثواب پر تھے، دونوں گروہ ثواب پر تھے. ایک گروہ اس بات کا قائل ہے ان میں سے بلا تعین، ایک گروہ ثواب پر تھا. حافظ ابن حجر کا یہ قول ہے، ٹھیک ہو گیا. میں نے دوسری جگہ اس نے کہا وہ باغی تھے. یہ معتبر دیوبندی عالم ہے، یہ کہتے ہیں دیوبندیوں کو نہ دو بھائی، دیوبندیوں کا موقع بات سنو. یا تم کہہ دو تم دیوبندیوں کے نمائندہ نہیں ہو، تم کہہ دو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دیوبندی لکھے تو ٹھیک ہے اور دوسرا لکھے تو وہ غلط ہے. اچھا یہ دیوبندی نے یہ کیا ہے اور کسی کا وہ قول نقل کیا حافظ ابن بکر اور خود کے بطور دلیل دے رہا ہے. علماء اسلام میں یہ بات مسلم ہے اور دلیل شرع سے ثابت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ امام تھے اور جس نے ان کے خلاف خروج کیا وہ باغی تھے. سب کو باغی کہا ہے. یہ کہتا ہے دونوں ٹھیک تھے. اب مولانا مودودی لکھے تو وہ ٹھیک ہے، باغی کس لیے کہتے ہیں؟ قانون کی خلاف ورزی والے کو کہتے ہیں یا دوسرے کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ اگر وہ قانون کے مطابق تھے تو وہ ٹھیک تھے. دوسرا صحابہ کرام رضوان اللہ سارے جنتی ہیں، سیدنا معاویہ بھی جنتی ہیں، باقی صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں. یہ آگے تم چلو میں تمہیں دکھاؤں گا. یہ میرا آخری کلپ اس مسئلے پر تھا. ابھی اور کتابیں رہتی ہیں اس پر، تاریخ امت مسلمہ سے میں تمہیں دکھاتا. جو تقی عثمانی نے بھی یہ لکھا ہے کہ وہ سارے غلطی پر تھے، وہ سارے غلط تھے. بلکہ سیدہ عائشہ روتی رہی ہیں قرآن کی کہ میں جناب اس رات میں رجوع ان کا ثابت ہے، روتی تھی ساتھ آیت وہ قرآن کی کہ تم ٹک کر گھر پر بیٹھی رہو سورۃ احزاب کی آیت پر. یہ میں تمہیں دکھاؤں گا صحیح ساتھ سے. سیدنا زبیر واپس جاتے رستے میں اسے قتل کیا ہے. تو یہ تو وہ سارے سیدنا علی حق پر تھے، دوسرے خطا پر تھے. اس میں تو کوئی، بلکہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری جلد 24 اور باب الفتن کے اندر کہتے ہیں کہ یہ کون سا اجتہاد تھا سیدنا معاویہ کا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ برابر چھوٹ جائیں. تو یہ کوئی توہین گستاخی نہیں ہے، جنتی ہیں سارے صحابہ. گروپ والوں کے لیے آخری میسج چھوڑ رہا ہوں. شہزاد صاحب کا سوال ہے تو میں جواب دوں گا. اس نے ایک پہلا سوال اس طرح کیا جس طرح کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ناف کے نیچے پیٹ ہوتا ہے. یہ میرے خیال میں پتا دیوبندیوں کو لگا ہے، دیوبندیوں کو لگا ہے قرآن کا پتہ، اور یہ سیدنا ابو ذر صحابی رسول کو بھی نہیں پتہ چلا. اچھا یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ نبوت سے پہلے صغیرہ اور کبیرہ گناہ. آپ ان کا کلپ تو سن لیجیے. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. قرآن میں دلیل ہے، قرآن میں ہے کہ پاک ہے، وہ مخلصین ہے پاک. یہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. عقیدے کی جو کتاب ہے یہ غلط صفحہ دکھا رہا ہے. ابھی میرے سامنے اور جو عقیدے کی کتاب تمہارے مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے شرح العقائد 6-7ویں سال میں، اس کو بھی نہیں پتہ. تو بعد میں جو لکھی گئی ہے کئی سال بعد اس نہیں قرآن کا پتہ دیوبندیوں کو لگا ہے، دیوبندیوں کو لگا ہے قرآن کا پتہ. اور یہ سیدنا ابو ذر صحابی رسول کو بھی نہیں پتہ چلا. اور جو عقیدے کی کتاب تمہارے مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے شرح العقائد 6-7ویں سال میں، اس کو بھی نہیں پتہ. تو بعد میں جو لکھی گئی ہے کئی سال بعد اس کی شرح اس کو پتہ چلا اور اس سے ہم مانے. واہ بھائی واہ. تمہیں کل سے کہہ رہے ہیں شرح العقائد سے یہ عبارت دکھا دو، ہم رجوع کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے. یا اٹھاؤ شرح العقائد میں یہ نہیں لکھا ہوا. میں تو اپنی بات نہیں کر رہا، میں نے کب اپنی بات کی ہے. یہ لو پڑھو اس کو. میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ ہم عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں، پھر حدیث سے، پھر علم الکلام کی کتابوں سے. تو قرآن میں بھی معصومیت ثابت ہے صحیح آیاتوں سے، احادیث سے ثابت ہے. یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو نیند آتا نا تو پھر بھی مدد سے گا. باقی نبی علیہ السلام کا جو شیطان ہے حدیث سے ثابت ہے کہ وہ مسلمان اقوال جو شرع قید نے نقل کیے اس میں تو مختلف اقوال ہیں. آخر میں فیصلہ کیا، وہ فیصلہ آپ نہیں پڑھتے. میں واضح لکھا ہوا ہے قرآن کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انبیاء سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، نہ حدیث سے ثابت ہے. یہ دیوبند کا فتویٰ ہے. دیوبندی بھی جھوٹے اس کے بقول، شرح العقائد بھی جھوٹی، نعوذ باللہ سیدنا ابو ذر بھی جھوٹے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس کی بات مانیں گے ٹھیک ہے. نہیں قرآن سے تم نہیں لیتے عقیدہ. شرح العقائد ہے قرآن کے بارے بتا دو. میں اس پر میں نہیں مانتا شرح العقائد کو. اور جو شرح العقائد پڑھاتے ہیں وہ سارے گستاخ ہیں، کیونکہ اس میں لکھا ہے انبیاء سے نبوت ملنے کے بعد بھی گناہ ہو سکتے ہیں صغیرہ گناہ، اور نبوت ملنے سے پہلے بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انبیاء جو ہے وہ گھٹیا گناہوں کے علاوہ شرک کفر کے علاوہ وہ معصوم ہے. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر تم کہہ دو کہ یہ سارا کافر ہے، گستاخ ہے، کیونکہ تم کہتے ہو جو کہ انبیاء سے گناہ ہو سکتا ہے وہ گستاخ ہے. شرح العقائد میں یہ لکھا ہے. تو کہہ دو یہ جو میں نے ویڈیو میں اٹھایا ہے یہ شرع عقائد نہیں تو اور کیا کون سی کتاب ہے؟ تورات ہے، انجیل ہے، کیا چیز ہے؟ تم کو تو عربی پڑھنا آتی نہیں ہے. میں نے عمل مجبوری وہ اردو والا شرع عقائد جس کا ترجمہ ہے جو ہم مدرسے میں پڑھاتے دکھا دیا کہ یہ مدرسے میں بنین کو ہم پڑھاتے وہ بھی دکھایا. تو تم کیا دکھاؤں؟ ہاں فرشتہ آواز ہے آپ کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم تھے تو تم مانے گا؟ یہ شرح العقائد نہیں، یہ النبراس ہے. یہ النبراس ہے. یہ شرح العقائد نہیں، یہ النبراس ہے. یہ النبراس ہے. یہ شرح العقائد کی شرح ہے. یہ ابو ذر رضی اللہ کا جو آپ کہہ رہے ہیں، ہماری کتاب علمگیری اور ایک شامی ہے. شامی کا میں نے عبارت بھیج دی نا، شامی تو وہاں بھی لکھا ہے کہ انبیاء کرام معصوم تھے صغائر اور کبائر سے. یہ حوالہ بھیج دیا آپ کو. علمگیری میں جو یہ لکھا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی عصیان سے
عصیان سے پاک مانتا ہے تو وہ کافر ہے. اس کا مطلب میں نے سمجھایا کہ عصیان کا مطلب اگر نبی کی طرف نسبت ہو تو عصیان کا کیا مطلب ہے. تو ہم آئے قرآن سے پوچھتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وعصى آدم ربه فغوى کہ آدم علیہ السلام سے عصیان ہوئی. اب بھی اللہ نے خود جواب اس کا ترجمہ کیا کہ عصیان کا مطلب ہے فنسي ولم نجد له عزما کہ یہ جو لغوی معنی تو گناہ ہے لیکن نبی کی طرف ہو تو پھر شرعی معنی لے گا ہم لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھول گیا تھا. تو بھول جانا یہ تو بشری تقاضا ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. میں نے آپ کو کل اس کا ترجمہ سمجھایا. اگر تم کہتے ہو کہ اس کا مطلب بھی گناہ ہے تو ابو ذر رضی اللہ کے فتوے سے تو تم بھی کافر ہو. تم تو قبل نبوت نہیں مانتے, بعد نبوت تو تم بھی مانتے ہو. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ جو قبل نبوت نہ مانی یا بعد نبوت دونوں کافر ہے. تو تم کو بھی کافر کہا ہے. یہ شرع العقائد ہے, یہ شرع العقائد ہے. اس کا میں نے صفحہ بھیج دیا, مزید بحث نہ کریں. اگر شرع العقائد پہ بات کرنی ہے تو آ جاؤ, نبراس کو جناب اپنے گھر لے جاؤ. اگر تم یہ ثابت کر دو کہ تمہارے نصاب میں نبراس شامل ہے, وفاق المدارس میں پھر بات ہو سکتی ہے. نہ یہ نصاب میں شامل ہے, نہ یہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے 6-8 سالہ جو کورس ہوتا ہے, تو اس کو اپنے پاس رکھو. تم نے کہا جو یہ کہ انبیاء سے گناہ ہوا ہے وہ گستاخ ہے, تو سارے دیوبندی گستاخ ہیں جو عقیدے کی کتاب میں یہ پڑھاتے ہیں. اسی طرح سیدنا ابو ذر کہتے ہیں تم کافر ہو. جو یہ کہے انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہو قبل نبوت بعد نبوت وہ کافر ہے, تو اس فتوے کے مطابق تو تم کافر ہے. تمہارا پورا فرقہ کافر ہے, میں نہیں کہہ رہا, تمہارا اپنا فتویٰ ہے. بھائی جان بھائی نے یہ بتایا کہ ہم جو عقائد لیتے ہیں یا فتوے دیتے ہیں نبراس اور شرع عقائد دونوں سے دیتے ہیں. نبراس بھی ہماری علم الکلام کی کتاب ہے, عقائد کی کتاب ہے. جس طرح شرع عقائد اس طرح نبراس ہے. تمام امت کا اس پہ اتفاق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شرع عقائد سے دکھایا, شرع عقائد سے ہمارے علماء فتوے دیتے ہیں. میں نے کراچی کا فتویٰ دکھایا تقی عثمانی سے کہ انہوں نے شرع عقائد کی عبارت نقل کی ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ قول ان کے 1400 علماء کی یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے, اس کے اندر موجود ہے. جو یہ ہے انبیاء سے نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا یا گناہ نہیں ہوا تو ایسا شخص کافر ہے, کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا ہے. یعنی سیدنا ابو ذر صحابی رسول عقیدہ واضح کر رہے ہیں جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء سے گناہ ہونا. تم رہنے دو نا, تم کون ہوتے ہو؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ شرع العقائد کے اندر جھوٹ لکھا ہوا ہے. پہلی بات اس پہ تم نہیں آ رہے, تم مر جاؤ گے نہیں کھولو گے, ایک بات. دوسرا یہ ابو ذر کو زیادہ اگر ابو ذر رضی اللہ کا فتوی کا اس کا یہ مطلب ہے تو تم بھی کافر ہو. اللہ کے بندے یہ فتویٰ ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر نہیں سمجھتے. نسیان جو نسیان کی وہ ہے نا, نسیان کا مطلب نسیان, وہ کہتے ہیں کہ نبی سے نسیان نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو نور سمجھتے ہیں, معاذ اللہ ان کو سمجھتے ہیں, تو وہ کافر ہے. ایسے لوگ کہ نسیان جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں سمجھتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسیان ثابت نہیں. نسیان بمانا نسیان کا ہے. اس کا میں نے جواب دیا آگے. اگر تم نہیں سمجھتے نا شخصی میں آپ کو جواب دیا, تم بار بار یہ عبارت لیتے ہو تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. دوسرے صفحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ عقائد کا جواب کتنی بار دیا میں نے, سب نے سنا کہ شرع عقائد میں جو پہلا صفحہ آپ پڑھتے اس کا اگلا صفحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اگلے صفحے میں خلاصہ لکھا ہے جمہور کا قول, اگلے صفحے میں لکھا ہے توما معتزلہ حشویہ کا قول لے رہے ہو. صاف لکھا کہ یہ مخالفت کی ہے حشویہ نے. ایک پھر تم نے جو یہ کہا شہزاد صاحب کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کو عذاب نہیں ملے گا, مغفور ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آخرت کا عذاب مراد ہے یا دنیا کا عذاب مراد ہے یا عالم برزخ عذاب قبر؟ اور دیوبند نے کہاں لکھا ہے, اس کا بھی جواب دو کہ دیوبند نے کہاں لکھا ہے. وہ تحریر پیش کیجیے کہ صحابہ کرام کو عذاب ہوگا. یہ قرآن کی جو مخالفت کی ہے وہ کہاں لکھا ہے؟ فتویٰ دیا ہے بھائی, دیوبندی نے فتویٰ دیا ہے, وہ پڑھ لو, فتویٰ نمبر لے دیا, لنک دیا ہے, میں نے فتویٰ دیا ہے. یہ فتویٰ بھی لکھا ہے اور مفتی شفیع اپنی کتاب کے نکل گیا عذاب قبر ہوگا, عذاب قبر ہوگا. اور جو قبر ہے وہ آخرت کا حصہ ہے, نہ کہ دنیا کا حصہ. اسے دنیا کے ساتھ کوئی نہیں ملا تھا. اور رسول اللہ نے پناہ مانگی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اور شہید کو رسول اللہ نے کہا کہ شہید کو عذاب قبر نہیں ملے گا. لیکن تم ایسے ظالم اور کیسے گستاخ اور صحابہ کے دشمن راضی ہو کہ تم جناب لوگوں کو کہتے ہو ہم محب ہیں اور دوسروں کو گستاخی کے فتوے لگاتے ہو. خود بھی شرموں کی طرح صحابہ کو عذاب قبر کا مستحق بنا ڈالا تم نے. تمہیں اتنی شرم نہیں آئی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رضی اللہ, جس سے راضی ہو جائے اسے کا عذاب ہے. اور جھوٹے حدیثوں کے جھوٹے منمانی تعویلیں کر رہے ہو. اصل بات یہ میں نے تمہیں لگا دیا اوپر پڑھ لو. عقیدے کی کتاب ہی نہیں ہے تو تفسیر میں کیوں لکھا ہے؟ فتویٰ کیوں دیا ہے؟ فتویٰ کیوں دیا ہے؟ عقیدے کی کتاب کو کون سا تم نے شرع العقائد کو مانا ہے؟ اس پر بھی تم 4 لفظ بھیج کے بھاگ گئے ہو. تم عقیدے کی کتاب کو مانتے کیوں ہو؟ کل میں نے تمہیں عقیدے کی کتاب سے دکھایا, پھر دکھا سکتا ہوں کہ صاحب تم نے لکھا ہوا ہے رسول اللہ کی روایت ہے کہ کسی شہید کو عذاب قبر نہیں ہوگا. تم کہتے ہو نہیں صحابی کو ہوگا. یعنی اتنی دشمنی ہے صحابہ کرام کے ساتھ تمہاری کہ ہر صورت جو اگر وہ شہید بھی ہو گیا تو اسے عذاب قبر دینا ہے. علیہ السلام نے کہا. اچھا آپ نے کہا کہ عذاب قبر کا ذکر ہے کہ عذاب قبر ہوگا. یہ دیوبندیوں نے کہا ہے کہ یا نبی علیہ السلام نے کہا عذاب قبر یہ الگ ہے, یہ الگ عالم ہے, عالم برزخ اس کو کہتے ہیں. آخرت الگ عالم آخرت ہے, دنیا الگ ہے, یہ تینوں الگ الگ عالم ہے. تو آپ نے کہا کہ دیوبندیوں نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کو عذاب نہیں ہوگا, وہ مغفور ہے. تو دیوبندی کہتے ہیں, ہم سب مسلمان کہتے ہیں, دیوبندی تمام مسلمان کہتے ہیں کہ اس سے مراد, نبی علیہ السلام بھی یہی کہتے کہ اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے. اور تم اس سے دنیا قبر اور آخرت تینوں عالم مراد لیتے ہیں کہ نہ دنیا میں مسلمانوں کو صحابی کو عذاب ہوگا, نہ قبر میں ہوگا, نہ آخرت میں ہوگا. اس پر آپ کے پاس دلیل ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد رضی اللہ جلیل القدر صحابی تھے, سعد کو سمجھتے جانتے ہو, اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد رضی اللہ پہ قبر تنگ ہو گئی, یعنی عذاب قبر اس کے قریب آیا, تنگ ہو گئی. یہ تنگ ہو گئی تو عذاب ہوا اس کو, تو استغفار پڑھو تاکہ یہ عذاب اس سے اٹھ جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب بھی دے. اور دوسرا جو شہید کے بارے میں آپ نے کہا, جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کے بارے میں فرمایا, صحابہ نے کہا کہ یہ جنت چلا گیا, شہید ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فی الحال وہ جنت نہیں گیا کیونکہ انہوں نے کمبل چرائی تھی. تو اس دونوں حدیثوں کا کیا مطلب ہے؟
तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। कोई किसी जगह नहीं कहा रसूलुल्लाह ने कि सहाबा को अज़ाब कब्र होगा, आखिरत नहीं मिलेगा। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये कुरान की आयत है, सहाबा को जन्नत का वादा है। दुनिया के किसी एक मुफस्सिर ने इसकी तफसीर में ये नहीं कहा कि नहीं भाई अज़ाब तो कब्र मिलने के बाद ये आखिरत में अज़ाब नहीं मिलेगा। कोई एक रवायत ऐसी नहीं है रसूलुल्लाह ने कहा हो कि सहाबी को पहले जो गुनाह किए माफी नहीं मांगी, पहले अज़ाब कब्र मिलेगा फिर जन्नत में जाएगा। मुसलमानों के और सुन्नियों के ऊपर ये इल्जाम मत लगाओ। ये राज़ियों का अकीदा है या देवबंदियों का अकीदा है? अहले सुन्नत का ये अकीदा नहीं है। हम लानत भेजते हैं इस घटिया अकीदे पर, इस सहाबा दुश्मनी पर हम लानत भेजते हैं, हम बरात का इज़हार करते हैं। सहाबा पर अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दिया है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, सहाबा से अल्लाह राजी, जिनसे राजी हो जाए और बेशर्मों ने अज़ाब नहीं मिलता, और बेशर्मों अल्लाह ने उनके गुनाहों पर कलम फेर दिया है, और बेशर्मों अल्लाह ने उन्हें वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना कह दिया है, और बेशर्मों लक़द रज़ी अल्लाह का सर्टिफिकेट उन्हें मिल गया है। तुम्हें अल्लाह का खौफ भी नहीं है, तुम कहते हो मैं शख्सियत परस्त नहीं हूं, कुरान को झुठला रहे हो, कुरान के इनकारी हो रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, और जिनसे राजी हो जाए उन्हें अज़ाब मिलता है। अल्लाह ने किस जगह, रसूलुल्लाह ने किस जगह कहा है? ये लफ्ज़ दिखा दो, ये रवायत दिखा दो जिस तरह रसूलुल्लाह ने कहा हो कि सहाबी को अज़ाब कब्र होगा और उसके बाद आखिरत में अज़ाब नहीं होगा। एक रवायत दिखा दो, मैं माफी मांगूंगा। अगर ऐसी रवायत नहीं है तो दूसरी रवायतों से अपनी मतलब के पसंद के मतलब मत निकालो। मिदम को तुमने सहाबी बना के फिर उसे अज़ाब दिला। आप इसका जवाब देना जो बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सुहाबी के बारे में फरमाया कि वो कंबल की वजह से रुका हुआ है, जन्नत नहीं किया। इसका क्या मतलब है? तुम्हारा ये मतलब है कि कंबल की वजह से वो काफिर दुनिया से गया वो सहाबी? अगर ये मतलब है तो वजाहत कीजिए। अगर ये मतलब नहीं तो क्या मतलब है? उस हदीस का मतलब क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिलहाल वो उसको जन्नत नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका जवाब दीजिए। साद रज़ी अल्लाह का जवाब दीजिए कि उस पर कब्र तंग होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, वो वाला हदीस, इसका जवाब दीजिए। ये दोनों हदीसों का सही सही जवाब दीजिए। इधर उधर की बातें ना करो, शोर ना करो। अस्सलाम वालेकुम। ये बिदअती तरीका मुझे मंजूर नहीं है। वॉइस पूरे हो गए, एक वॉइस मैं करूंगा, ये जब मसला वाज़ेह हो जाए। ये पहले बढ़ना था ना, ये पहले हमारी शायद तय हुई थी 5-5। तुम्हारा तो सारी जिंदगी नहीं पता, तुम तो सीधा देख के कुरान। इस महीने भेज दिए अल्हम्दुलिल्लाह, कल खुद इसने भेजी थी ना बुखारी शरीफ। सब ग्रुप वाले कहे कि ये मसला वाज़ेह हुआ। हम ग्रुप वालों के लिए ना, लोगों के लिए ये मुनाज़रा करते कि आपने वो शौक पूरा करने के लिए नहीं कर रहे, कि आपने बिदी तरीका निकाला कि वॉइस पूरी होगी। मैं जब सवाल पूछूं उसका जवाब देगा, उसके सवाल का मैं जवाब दूंगा, ताकि अगर ये ग्रुप वाले कहे कि बस ये मसला खत्म, आगे जाओ, फिर हम आगे जाएंगे। हम लोगों के लिए मुनाज़रा करते। ये बिदअत इस महीने भेज दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कल खुद इसने भेजी थी ना बुखारी शरीफ की हदीस, मैं निकाल सकता हूं, लेकिन ये जो देखे ना, जो ये पहले बढ़ना था ना, ये पहले हमारी शायद तय हुई थी 5-5। तुम्हारा तो सारी जिंदगी नहीं पता, तुम तो सीधा देख के कुरान को भी ठुकरा देते हो। तुम्हारा मसला तो सारी जिंदगी नहीं वाज़ेह होता। तुम तो ढीठ और बेशरम लोग हो। खबरदार आप बात करना इस बात पे। 5-5 क्लिप तुम्हारे हो गए, इसका कमेंट डिलीट करें इसके बाद। अब मुझे जवाब देने दे। वो आपको जवाब दे देगा, लेकिन आप लोगों ने जो पहले जब तुमने मेरा वो क्लिप डिलीट किया, मोहम्मद क्या नाम, मोहम्मद खान, तो मेरा क्या जरूरत है तुम्हारे इस ग्रुप में? शहजाद तुझे कहा कि इसका डिलीट कर दो, तू डिलीट करता है। हाँ, तो इसको मेरी क्या जरूरत? तवज्जो से सुनिए, ये इसने 2 क्लिप किए हैं। एक सैयदना साहब की कब्र वाली बात की है। इमाम ज़ाबी कहते हैं वो अज़ाब कब्र नहीं है, अज़ाब का तंग होना अज़ाब कब्र नहीं है। यही मौलवी महमूदुल हसन ने लिखा है, मैं उसका वज़ाहत भी देता हूँ। ये कब्र का, इससे हर बंदे को सामना पड़ा। बच्चा जो छोटा होता है वो भी कब्र की सख्ती, ये जो पकड़ना है ये इससे महफूज नहीं है। रसूल उसके तो गुनाह ही नहीं होते। तो ये कब्र की होलनाकी, कब्र की सख्ती इमाम ज़ाबी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। तो हज़रत साद के ऊपर वही था, सख्ती थी, अज़ाब कब्र नहीं। पूरी रवायत ये देख लें, अज़ाब कब्र नहीं, इसने झूठ बोला है। सहाबा की दुश्मनी में ये इस कदर बेगैरत आगे बढ़ गए हैं कि हर सहाबी को जोर से अज़ाब दिलवाते हैं ताकि इनका मौलवी जो है वो सच्चा साबित हो जाए। इनकी बकवासात, गंदे अकायद की बुनियादी वजह ये है। अब ये देख लें सहाबा की दुश्मनी की किस इंतहा तक इसने झूठ बोला है कि हज़रत साहब को अज़ाब कब्र हुआ जबकि अज़ाब कब्र नहीं है। दूसरी रवायत में ये कहता है कि मिदम को वो जो है रसूलुल्लाह ने कहा कमल चोरी किया, बिल्कुल ऐसी कोई बात है ही नहीं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, ना सहाबी के लफ्ज़ है उसमें। सहाबा ने कहा कि ये वो एक काफिर था जिसने तोहफा दिया था एक गुलाम मिदम, काफिर था। हाफिज इब्न हजर ने कहा है, मैं रवायत असली पेश कर देता हूं, नीचे पढ़ लें आप। काफिर ने तोहफा दिया था, वादी खैबर में तीर लगा, मर गया। साहबा को गलतफहमी हो गया, जो भी है। उन्होंने कहा जन्नत मुबारक, जन्नत मुबारक। रसूल ने कहा जन्नत नहीं, इसने चोरी किया। अब उसे तीर लगा था, अगर वो सहाबी था तो वो शहीद था। इनकी अकीदे की किताब में लिखा है शहीद को जन्नत जो है उसको अज़ाब कब्र नहीं मिलेगा। इसको कैसे मिल गया? और वो भी आग का अज़ाब। अब समझ आ गई, आग का अज़ाब। साहबी रसूल को ये अकीदा घड़ रहा है अपने तले से, जबकि साहबी की तारीफ ये है कि वो उसने रसूलुल्लाह को ईमान की हालत में देखा हो और खात्मा बिल खैर हो। अब रसूलुल्लाह खुद कह रहे हैं उसका खात्मा बिल खैर नहीं है, तो बात खत्म हो गई। साहबी की शरत में वो पूरा ही नहीं उतरता। ये है असल मसला। साहबा की दुश्मनी इस कदर अंधे हो गए कि इन्होंने हर सूरत मुख्तलिफ रवायतें ढूंढी और हर सूरत ताकि हम साहबा को अज़ाब कब्र दिलवाएं। ये है असल मसला। रजी अल्लाह को ये इनकारी है। अब मुफ्ती शफी दूसरी जगह खुद लिखता है कि सहाबा की जो अल्लाह ने कोई सहाबी ऐसा नहीं है जिसने तौबा करके वो बख्शिश ना की। ये खुद लिखा है, जो नहीं, ये पढ़ ले। अब आप अंदाजा करें ये किस कदर झूठे हैं। बाकी अल्लाह को पता है कि कौन हक